belai hambai Hapin TV tai Kopin channel no tai nai dong nai khajani joto tapu bukrok no ani khaka ham tai hamjak machi bai tai khom ya pharo বিশেষ kai ang tini norong no ringmani gang kai obono je tabo buskango hoito borok busuk jorte wan suk awang saimia কিন্তু হেবনৰ buskango kaisa isu kotor abong gang kai jeta 160 ta Tripura government ni jeta education department au school no withdraw khlaioi tamnai nana ni bagai je notification department karikha abono toi reaction dona ni hminyo ang norok no dingmani ang bagai hambai taku robin taku komilo norok khanai bagai actually abo gotona tabo department education department boni kacha tamnai rules and regulation to এবং আর রুলস এন্ড রেগুলেশন কাইসা মেইন পয়েন্ট নাং কাবনো তাবো নং প্রাইমারি স্কুল যদি সে খায়া থাকা বনি স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ বসক নাই তাবো নং যে সিনিয়র বিশে খায়া থাকা স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ বসক নাই তাই হাই স্কুল যদি সে তামনাই খায়া থাকা গাঙ্গাই আর স্কুল বসক জলাতে স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ তংনা না আবো কাইসা নিয়ম দङ কারিকুলাম दङ गावनि बागै नाम्बार 1 पॉइंट गावबनो जा ताबुक जे वेस्ट त्रिपुरानि बिसिङो जे 160 टा लिस्टेड स्कुल जेता आ स्कुलावनो उइथड्र खालाय कैंसिल खालायै नाजाक सिनाय बानाना नांगौ नै जेता नोटिफिकेशन रमानि कारण गांके 1 नम्बर अबनो आ जागाव स्टूडेंट स्ट्रेंथ परीक्षा आवनि बागैनो बाद दो तावरम सिदे करि खेबलते जिरुया तावरम सिदे एकटा प्राइमारी स्कुल 10-12 जना ताबो काइसा सिनियर बिसि स्कुल तामनाय 18-19 जना काइसा हाई स्कुल ताबो करम सिदे 20-25 जना आवनि बागै जे डिपार्टमेंट नि निजस्व जेटा सिस्टेम तंगने आ सिस्टेमो कभार खालायलिया हमेनो सिस्टेमेटिक डिपार्टमेंट abono notification marka o school of no withdraw maklaikine obo tibrasa ni bisingo jara netaro borne reaction bang nukhaise bisas kai birudi dol ni neta chine jiten sar bone reaction bang nukha jaspanantang a school no withdraw khlaimangla boni jeta dabi kang abo CPM party dabi dang semenja কিন্তু হাইপনা বো খরচা মিনিস্টার মি থামজা বো এডুকেশন মিনিস্টার নি আপনা বিভিন্ন দপ্তর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আরডি আবো হাই দপ্তরনি মন্ত্রী নি থামজা আউনি বাগৈ আ ডিপার্টমেন্ট আরডি নো বা তাবো রম চিলি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তামো যে বনি সিস্টেমেটিক তম ডেভেলপমেন্ট যেটা খাইনানি যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার abono development খাইনানি বাগৈ তামো যে রুলস এন্ড রেগুলেশন তম আবো বসি गाउन बागे आ रूल्स एंड रेगुलेशन फातरा थांगै ट्राइबल वेलफेयर बहायनो बनि जेता कारिकुलाम बा बनि जेता रूल्स एंड रेगुलेशन तंगमनि आबो फातरा थांगै डेवलपमेंट खालामनाय आबो बसियो तामगो बा एजुकेशन मिनिस्टर नि आबा होयतो अबो साइजामान साइमिया जे स्टूडेंट स्ट्रेंथ प्राइमरी अंक बसक तंगना ना बा ताबो ग्राम सिदे सिनियर बिसिगो बसक तंगना ना गांगांगाय तामनाय दिने हाई स्कुल बसक तंगना ना आबो बा निश्चय साइमाना ने आं खाखायो किन्तु हाइबना ताबो ग्राम सिदे अ जागाव काइसा गांगांगाय फायो मो तामनि डिसिजन ओ जे 160 टा स्कुल न जे उइथड्र खायनानि बागै सब डिसिजन ना गांगांगाय अ जागा फायो गभर्नमेंट नि डिसिजन गा जागाव ताबो गभर्नमेंट का सब बीजेपी गाउन बागै बररक बाक्सा सवाबो बीजेपी नि तामनाय अब सिद्धांत নাই কিন্তু পার্টি নি বা বিজেপি নি সিদ্ধান্ত আ জায়গা কোনো সামঙ্গ খাইমান যা কারণ যেহেতু ডিপার্টমেন্ট নি যেটা সিস্টেমও সব কভার খাইলিয়া গাঙ্গা ডিপার্টমেন্ট বাধ্য বনি যেটা তামনাই সিস্টেমও খবজাই গাঙ্গাই
अब हाइके उइथड्र खालायानि अबंखा मेन हइसे गावनि बागै बाक्सा बाक्सा साव बीजेपी रो अब हाइके खालायो किन्तु हाइबना ताबो ब्रमचि डांगर पार्टी नि कक साना थाके ओ जे 160 टा जे स्कुल जेता खुलुगुइ रखा आबोनि बेनिफिट तिप्रासार आ जागाव जिरो मान 160 टा स्कुल जे समय खुलुग जाखा आ जरानि गभर्नमेंट जे खुलुगुइ रखा आबो तिप्रासार ने हामग्रायनि बागै हनै एजुकेशन हामग्रायनि बागै हनै खुलुगुइ रखना किन्तु हाइपना आबोनि अचिवमेंट नाके जिरो आबोनि बागै आ जे स्कुल खुलुगनाय र बा ताबो आजराव सरकार साबाम गांगांगाय पार्टी नाके सीपीआईएम पार्टी ने आमालो आ स्कुल खुलुग जाबायसे एवं कनसेप्ट गांगांगा साबनि कनसेप्ट गांगांगाय जनशिक्षा आंदोलन जे समय जिनि बरम गनां बा थैखांजाक मानिजाकनाय दशरथ देव बरक जखन बनि नेतृत्वे खालायजागो एवं आबोनि कनसेप्टनो आ स्कुल खुलुग जाबायसे एवं ताबो ब्रमचिनि 78 जखन सीपीएम मेजॉरिटी तामनाय 56 सीट तुइ फाइका एसटी कुरिटा निबिसिंग आ जराव 16 सीपीएम खरगपुर इंगांगे टीयूजीएस जेमन बरम नाम हरिना देवबर्मा कथांतंखौ गांगाय बरम नाम तामनाय द्रौकुमारी यां थैजाका ताबोचिनि फिलिप्स एमएलए नि बुफा ताई बरम नाम प्रतिमोहन जमातियाबो थैजाका बरम नाम नगेंद्र जमातियाबो थैजाका आ जरावनो आ स्कुल खुलुगनानि बागै परिकल्पना नाजागौ एवं स्कुल टाउननि बागै खुलुग गांगांगाय तिप्रासारकनि एजुकेशन डेवलपमेंटनि बागै किन्तु हाइबना आबो हाइके स्कुल खुलुगमानि यागलो बनि डेवलपमेंट जेता बाहायके नाय आबो काहमके वान सुक जाफलिया कारण तांनि हिंदी नंगो स्कुल खुलुग गांगांगाय जेमन स्टूडेंट स्ट्रेंथ जेमन तंगना नांगो मास्टरनि मेन पावर बो आ जागाव बनि स्ट्रेंथ तंगना नांगो किन्तु हाइबना ताबो जे 160 स्कुल ताबो चेक खाइनाय दे आं सन्देह दं ताबो बो मास्टरनि आ जागाव स्ट्रेंथ करै जेता एजुकेशन डिपार्टमेंट नि जेता कारिकुलम अनुसारे बा बनि जेता रूल्स एंड रेगुलेशन अनुसारे ताबो ब्रमचिदा हाई स्कुल जदि से खुलुग गांगांगाय मिनिमाम आ जागाव ग्रेजुएट टीचर तंगना नांनाय नां 10 होइते 12 इंक्लूडिंग हेडमास्टर सीनियर बिसिक जदि से नों खुलुग गांगा जागाव 10 to 12 तंगना नांगो इनका प्राइमरी इनका तो आलादा को खाइছে इनका प्राइमरी तो अवेलेबल दंगै फनामान किन्तु हाइबने जे प्राइमरी स्कुल नि जेता माने बनि जेता तामनाय दिनै क्वालिटी बा क्वांटिटी मेंटेन खालामने आबो बेलाय कारण तांगै हिंदी आं साइमान जे जखन 78 बरम गनां चीफ मिनिस्टार डेपुटी सीएम बरम गनां थैखांजाक दशरथ देव एजुकेशन मिनिस्टर आजराव केबीटी चाकरी रेखा आजरा केबीटी चाकरी रेखा 4 परिजाक 5 परिजाक 6 परिजाक अब हाइके माने आजराव माने तामनाय नुखाटा हाइसे गांगांगाय ताबो ब्रमचिदे आबोनो कारै आ जे प्राइमरी ना अपग्रेड खालायनि रेखा आ जागाव आ मास्टर बाइनो सीनियर बिसिक अपग्रेड खालाय जे जागा प्राइमरी से काम को फोरोंनाय मैया आ मास्टर बाइन जदि से सीनियर बिसिक खालाय गांगांगाय बताव बुंसिनाय एवं ताबो ब्रमचिदे हा सीनियर बिसिक ना अपग्रेड खालाय का हाई स्कूल आ जागा मास्टर बसे ग्रेजुएट टीचर गांगांगाय खरबसा बा खरमनाय बा खरबतामनि बिसिक खालाय आउन बागो ओ जे प्राइमरी टीचर आबो बाइन आबोनो हाई स्कूल चालो गाबनि बथाय गताम मान गांगांगाय चिनि बरर जदि से सीनियर बिसिक स्कुल खुलुगमान एरिया ऑफ गांगांगाय तामनाय 8 पास बांखा आबो 9 शुरू परिमाण लिया बाक्सा जे जगाव हाई स्कूल खुलुगै रखा आ जगाव गांगांगाय माध्यमिक फेल बांखा आउनि बागै सिनि बरर विशेष आईसी निसिमी आजरा रग कॉलेज परिनाय तो खूब कम आईसी निसिमी जेबाबे माध्यमिक फेल चेंगनि शुरू खालाया अब बिराद आकार धारण खालाया एक समय हाइसे आम माध्यमिक फेल कारण बागे आम माध्यमिक फेल न इको तामनाय 83 84 82 रग केबिटी रिरवाय खबर हाइसे आम माध्यमिक फेल दंनाय रंनाता
কিন্তু আও এখন সমাধান খাইমালিয়া বিশেষ করে কেবিডি তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম আজরাওতা এবং গাঙ্গাঙ্গাই 83 84 85 86 এই আবহাইকা ফাইকাতা হয়েছে কেবিডি বাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রবাইকা হয়েছে গা চাকরির বাইবো সমাধান ইয়া গাঙ্গাই আবহাইকা খাইতে 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 সালসান গাঙ্গাঙ্গাই অনুরূপা মুখার্জি হই ফাইयै বরিরংনো তৈयै মাধ্যমিক খেলনো বন্যগত বই সেঙ্গাই মাধ্যমিক দ্রব আবঠনে সেংদা খাটা হয়েছে আবুনি সাথে সাথে বস সংখ্যাটা সম্ভবত কাবা 86 87 পাবো হ্যাঁ 86 87 96 97 যে গাঙ্গা আবুনি ইয়াগুলো গাঙ্গাই অগর দেবর্মা বরং না অগর দেবর্মা মন্ত্রী কাম সিপিএম নেই বন আবুনো নগই আবু কাছে স্কিমস নাম কথা হয়েছে গা স্কিমস নামই आं बाहायनो 99 नि सिमिं के द्रप आउट कोचिंग नसा खुलका लास्ट टाइम गांगांगांगाय मोटामोटी तामनाय 2000 नि सिमिं गांगांगांगाय बा आप्रुन सिमिं के तरक तरक चेंगे फेके जेमन जमातिया होदा बा ताबो करम चिदे नेने यो तामनाय नीलकांत सिन्हा बा बाहायके अ आगरतला कयेकटा नखर काहे गाबनो तै जों खूब माने फाइट खालायै तामनाय आ कोचिंग सक्सेसफुल फैया बसर 80-90% जों पास खालायनि जे जागा बांला रिडिंग पढ़िमैया जे जागाव इंग्लिश रिडिंग तो थुइ दगादे बरकनो जों 80-90% माध्यमिक पास खालायरोय 2020 हांगांकाय त्रिपुरा बोर्ड नि जेता हिसाब अनुसारे माध्यमिक फेलनो 0 कोतावती फैया आबुं गांकाय जों जारा कोचिंग खालायने ऑल त्रिपुरा एनजीओ एसोसिएशन आ जागाव आं स्वयं प्रेसिडेंट दङ ताई चीनी ताबु बरं मोन एमएलए आता रामपद जमातिया बम खांके चीनी एडभाइजार के आबो हाइके काई आ पाट काइसे सं माने आबो हाइके माध्यमिक खेलनो मोटामोटी आ काइसे जागा समाधान लाने दिखे के किंतु ताबु का व्यापार खांके मोहाइसे जे तिप्रासानि शिक्षा डेवलपमेंट एबा एजुकेशन डेवलपमेंट एबा जे सामुं तांजाखा आबोंखा तामनाय घंटा काइसा वान सबै पुना आबो प्रोजेक्ट सनामदा गेता बखरो घंटा काइसा जुदि से वान सबै सनामदा खांगाय दिनै जे 160 ता स्कुल तमने आबो उइद्रंनो नांला कारण तांनि साबार खाइबेके बहुत बसने सिमे 78 नि सिमे नों साबार खाइबेके 78 नि सिमे नों आवनो प्रेक्टिस खाइबेके दिनै 78 नि सिमे दिनै 2000 बोसोरखा 2024 जोंगाके बोसोर बसने प्राय 60 year kasa kasi abo hai samung pai a school dini haina hai mane tamnai a 60 years sedang ya jaga thangnai dong hai tar mane lajme sinja abo government ni abo je jaga o mane tamnai abo school chema sa school ma suwi drok khai mane na jaga sarkar se gaw lajme sinja edi bai je sarkari gaw ni bago oi je puila ni concept abongka haina wanso ka haina khlai ka abo hai कारण तांगे हिंदी नंबनो ताबुरो जे प्राइमरी स्कूल खुलका बनि जता माने तामनाय मेन पावर नि जता जुग्यता बा आबो हाइके खलाय नों टीचर आरो अपॉइंटमेंट खलाय रखा बनि कासा माने तामनाय क्वालिटी गाव फाइका फाइते एजुकेशन फाइका इंगा ताबुरो जे नों सिनियर बिसे अपग्रेड खलाय रखा आ जागा नों जति से मेन पावर जता टीचर नों आ जागा मोटामोटी तामनाय बनि नांगमानि मते नों आ जागा टीचर रखा आ स्कूल तिनि उइद्रम रखा बनि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कम होइसे किंतु संतम नोबा 0 बन्डे दा माने फेल नंगा जदि से आ जागाव जदि से नों मेन पावर खांगा का जागा फेल फैमिया 100 नि बिसिङाव 90% फाइजामो दाबो ग्राउन्ड से सिनियर बिसिङाव 100 नि बिसिङाव 90 फाइजामो नंगा जागा स्टूडेंट स्टेट कम्युनिटी प्रश्न सफाया नंगा तार माने न आबो एक्चुअली साइंटिफिक जराफोन वान सुबुय माने आबो बाहायके बोलते के जों आबनो डेभलप खायै बा जों जेता ह्यूमन रिसोर्स न जों बाहायके काम खालाम मजबूत खायनाय आ चिन्ताधारा आबो बनाय खालायजा गियानि बागैनो आ अवस्था कारण मगे आबो बेलाय किरिमा सिंजा हायसे इंगा ताबो नायदे बिसेस खायै सिनि दिब्रासन बिसिङाव दिनै आ जे स्कुल आबो हायके तामनाय स्टुडेन्ट स्ट्रेंथ करै मानि पेसने तामंखा ब जागा थांगा स्टुडेन्ट द जेमन खरकसा बांग्लादेश ने बरफ केस खलायके इंटरनेशनल कोर्ट बांग्लादेश 2 कोटी
বাংলাদেশ সিটিজেন মানে তামনে হিন্দু বাঙালি মিশিং খানাই আবার ইন্টারন্যাশনাল কোর্টও খাইকে আবার 2 বছর শেখানো কিন্তু আজ যে 2 কোটি বরফ ন যদি বাংলাদেশও কোথাও খানকাকে বাংলাদেশও বরফ নংলা খামা হয়েছে কারণ বরফ কোথায় মনামলে মনামাও পরিবেশ নষ্ট নয় খারবাই খামা হয়েছে কিন্তু আবার তাও কোথায় করে খাইছে 2 কোটির পিছনে 2 কোটি বিয়াং আবার মাইগ্রেন আমি ফাইকে ইন্ডিয়াও মাইগ্রেন আমি ফাইকে আমি মানে আসাম আমি মানে ত্রিপুরা আমি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আমি মানে বিহার বা আবো হাইকে খাই আবো হাই তাবো গরম সিদে তাবো যে স্টুডেন্ট দো বিয়াং খাंनाय বা বিয়াং খাंगना एक्चुअली যেটা এনজিও স্কুল তো আই এনজিও স্কুল বা তাও যে ত্রিপুরা এনজিও বা তাও রম সিদে যেটা তামনাই খ্রিস্টান মিশনারি বরকনি স্কুল থাङै যে তামনাই আউ স্টুডেন্ট রকনি ফিউচাर ন সানামনানি বাগैना যারা গার্জেন দক আপনো মানে তামনাই ভাত দম খাইছে কারণ তামে হিন্দি তাও নরক বাহিনী বোমা বো ফাংখা আং বো ফাংখা নরক বো ফাংখা নরক সাইমান হয় মাই মজি মাসতে মজি মাসে আনি বসানা অন্তত কোয়ালিটি এডুকেশন লই অন্তত বনস নামে গলাং খানকা বনি ভবিষ্যৎ বস নামে মান এই আ চিন্তাধারা না ওই এনজিও স্কুল লখনৌ বা এনজিও স্কুলতে কিছু ফরমানি কাহাম তুই দুলমানি কাহাম এবং আজ জাগানে কোয়ালিটিতে কিছু কাহাম আজ জাগানে কোয়ালিটি কাহাম হনে না আজ জাগো তামনাই পুষা করে বা বিগ্রা তো দুই ফানা রাবার দাওই বা সামু খাই বসারকন অন্তত আবহাইকে কিছু ফাউন্ডেশন নামে গলাংনি বাগাইনা বাধ্যমে আবহাওয়া পরিমাণ বাগাইনা তাবো যেটা আউ স্টুডেন্ট আজ জাগানে থেকে কমে থাকে তাবো রম যে সরকার হনে মান হয়েছে মানে তামনাই আইএনজিও স্কুল তমান বাগাইনা আনি গভর্নমেন্ট স্কুল বায়ো গভর্নমেন্ট স্কুল যদি সে এনজিও যে খাইমানি হাইকেন ওপর যেটা বম নি যেটা রোড স্ট্রিট যদি সে খাইকেন খানকাই আর স্কুল আজ থানান প্রসেস খাই তা স্টুডেন্ট বা মানে তামনাই কোনো ফানাছে ইংলিশ মাইয়া তা আবহাই পরিবেশ তারপর যে নং ফানা বা নরক ফানা নরক বো ফান খাবলে নরক বসারক না যদি সে আবহাই গভর্নমেন্ট স্কুল কাহামনি তো খানকাই সব পরিয়ার তো ফানা তারপর যে एग्जांपल আগরতলানি নেতাজি আগরতলানি শিশু বিহার আজ জায়গা তো মোটামুটি মেন পাওয়ার তমলে আর আরো স্টুডেন্ট জায়গা তো ত্লাংয়া তাম খানকা আনি বসানো আনতে কিছু স্পিকিং ইংলিশ বা কিছু ইংলিশ কিছু মজবুত খানি খানকাছে হয়তো জরাও শিশু বিহারনি দিনে হলিক্রস ভর্তি খাইও তারপর যদি শিশু বিহারনি দিনে অক্সিলিয়াম ভর্তি খাইও বা ডন বস্কো ভর্তি খাই আবার হয়তো ফেক খাইছে কারণ তামি নালে শিশু বিহার যে টিচার তমে বাংলা ব্যাকগ্রাউন্ড গান বাগৈ বরক ফরংপানা ইংলিশ বাই কোয়েশন খাইপানা ইংলিশ বাই ফরংপানা বরক আছে ইংলিশ ক্লিয়ার ইয়া এবং ইংলিশ বরক প্র্যাকটিস খাইয়া কারণ হয়তো ক্লাস সাপনা ফাতার ফাইগানকে বরক মানে তামনাই যেটা বাংলা ভাষা কক্স কারণ বাগৈ না জায়গায় ইংলিশ স্পিকিং ইমপ্রুভ করে আছে তারপর যেদিন হলি ক্রস ডন বস্কো বা দিনে যেটা তামনাই অক্সিলিয়াম আ জায়গা খানকাই যতন নং টিচার খানকাই ইনফ্লুয়েন্স নঙ্গা জায়গা ইংলিশ বাই কম মাসানাই ইংলিশ বাদে তাই কোনো করে তাবো যে প্রাইভেট এনজিও চিনে বড় রক যে খাইলে মানে एक्चुअली आ मेंटालिटी तुनो बा आ स्टैंडार्ड खाइले गा स्टैंडार्ड निचय जों बांग्लानि बाय हरबायसा गावनि बांगानो गार्जेन रक बात आ जागाव तलाङै भर्ती खाइले अबनो एकमात्र कारण गावनि बागै ताबो जे एनजिओ रक न जलिमान हजे गभर्नमेंट बा एनजिओ रक ने न पद्रपद चक्रान्त खाइमान हजे ताबो रम जे एनजिओ स्कुल ताइ आंखा खाय एनजिओ स्कुल बरक ताइ रिकगनाइजेसन लाखा কিন্তু আবুম কাকে ঠিক আছে কারণ তাং হিন্দে নং তিনি আবুনি বিসিংতে সে যদি যে স্ট্যান্ডার্ড কাম কাকে নং কম্পিটিশন থানে তাবু যে 160 স্কুল যে থাং মানে তাবু যে আবহাকে ডিক্লেয়ার ইয়া ওই মানে আবুনো ক্যান্সেল খায় ওই নং ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড টিচার রিক্রুট খাইদি নঙা স্কুল চালু খাইফিরে 2 বছর বিসিং আর স্টুডেন্ট রিকভারি দাম ইয়া নাইদি হয় চাম চ্যালেঞ্জ দি সাও হইছে এডুকেশন মিনিস্টার বানাংতন তাবু এডুকেশন মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ বনফানাং চ্যালেঞ্জ দি সাও হইছে নঙা জায়গা ইংলিশ মিডিয়াম নি টিচার নং রিক্রুট খাইদি তাই নঙা জায়গা তামনা 2 বছর প্র্যাকটিস খাইদি নিনা স্টুডেন্ট রিকভারি দাম ইয়া আং বন গ্যারান্টি দি সানা হইছে রিকভারি 2 বছর বিশন নাই সেই রকম ফ্যাসিলিটিস লাগে কাকে
actually jetabu sini di berasa orang bagi development hone je wan suri sang khajali thomane abo bibag no tamnai abo nukhum tei klaija khaisa nok tangir ka tin nok kintu haipono onek somoyo kaisa bisu pai thangya diba enka haipona puro wati gabang phaikan kan nok thuini haise abo sochi nok humpana abonni ta haise ঠিক অবহাইকেনা তিব্রাসার উনি ডেভেলপমেন্ট যেটা সিস্টেম নেই যেটা সংরক্ষ চলিত হয়েছে কারণ ভাবে আনি মতে খানখানকাই আগে যে চেংফ্রু বা আ স্কুল খাই ফাইভরব মানে জিরো নো বেনিফিট মানে তিব্রাসার এবং তাবো আপনার উইথড্র খাইব মানে তার নাই আ জায়গা কোনো তিব্রাসার লাভ বকরাই লুসকান বকরাই হয়েছে কারণ তাম হিন্দি তাবো তিব্রাসার কমার বেশ বুঝিখা অনসাসংখা Ani bersama ang quality sekolah ba bonang quality education doi ang bonang frangi maklangna ang bersama frangi maklangna. O cinta dar ona o je tabuk jeta government school ni jeta tamai dini lokawa sekolah haji. Mana tamai NGO sekolah private sekolah je thamanya. Gawan bagana Bagino je tamnai ajaga la bokrai loskan bokrai NGO khai tongai NGO school khai tongai ro tawron je father song school ro ton dong jara chang tibrasa NGO khai tongai ro abo chang mo tamnai angkha khayo ebong ani বিশ্বাস dong NGO khlai je school khai mani pesone abo kaisa business mentality na oi যে তামনাই NGO খাইও আবহাই খরচ সাপন করে আনি যেটা জানা মতে এবং আঙ্গ খরচে NGO নে কাছে স্কুল চালনাই হিসাব আঙ্গ তামনাই ও যেটা মনলে আঙ্গ 100% গ্যারান্টি দিবান হয়েছে কারণ তামি মলে চিনি তিব্রা সার বিজনেস খাইছে করোড়পতি এমনি চিন্তা ভাবনা করে An bagu school business khlai sim koror poti na an mentality o sam khlaya uje mane tamna ekdom nimno maner jeta standard jeta omo haike jeta tamnai school chimi khulo goi jemon o gari pai driver kare haita aise gabu to sorki niche a gari to nosto mai thamai ei obo haike jeta school khulo goi ar jaga man power ni bagai kono শিক্ষা মন্ত্রী including je chini ajorani tamnai deputy CM শিক্ষা মন্ত্রী education minister বরংমনং দশরথ দেব পছুরু সা চিন্তা খায় কারণ তা চিন্তা খায় গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আবো আবাকে ফেলুরমেন্ট প্রশ্ন সফায়া হয়তো অনেক বছর শিক্ষা মন্ত্রী দং কাবলা হইছে 5 বছর ইয়া 10 বছর পুরো কন্টিনিউ 10 বছর তক না হইছে শিক্ষা মন্ত্রী গা উইলানি 5 বছর ডেভেলপ করিয়া কিন্তু হইবনা নেক্সট যে 10 ইয়ার 5 ইয়ার্স পুইলানি যেটা 5 বছর পর ডেভেলপ করিয়া তাই নেক্সট নি 5 বছর পর ডেভেলপ করিমান খামো কিন্তু আর নেক্সট নি যেটা 5 ইয়ার্স হবো আবার কোনো মানে অ্যাক্টিভিটিস নি যেটা গাঙ্গে বাইকে আবো নাইবা গাম লগে তাও যেটা আন সাইন্টিফিক যেটা যে কোনো সামরক ন তাও নি বড় বাইকে অ্যাকসেপ্ট খাইনা নাইবা গাবনে একমাত্র কারণ হনে আমি ওয়ান সুক্তা হয় গাবনি বাগৈ একচুয়ালি আবো তামনাই যেটা গার্জেন যেটা সচেতন নয় যে অমো হাইকে যেটা সরকারও ওয়ান সুকনানি যেটা কাছে পরিবেশ তুমি রখাইমানি বাগৈ মানে তামনাই আনি তিব্রাসা মানে তিব্রাসার ওটান খান্দাই কারণ তামনি হিনমালে নাই ও যে 160 নি বিসিং তামনে 99% নাকে স্কুল তিব্রাসা এলাকা হয়তো 1% দংমানো জেনারেল এটিয়াবো কিন্তু হাইপনা আবরং ফাঙ্কাঙ্কাই নামমাত্র স্কুল খুলবই মানে তামনাই আবো বড় আবনি বিসিংতই আবাইকে খাইতে কারণ আবো হাই জেনারেল এরিয়াও স্কুল করেই যে বনি মেন পাওয়ার করেই তাই মেন পাওয়ার যে তামনাই অভাব আবো হাই স্কুল মুজিয়া কথা হয়েছে তবে কাছে কিছু জায়গা তমেই মানো হয়েছে আবো নেগলিজেন্সি বা আবো হাইকে খাইতে মানি পারে কিন্তু হাইপনা 99% আবো তিব্রাসা এলাকার এবং তিব্রাসার কনসাস সংখ্যা বসাবতኛ সুনামনি এবং অকনসাসনেস বসকাঙ্গা আগামী দিনও যতন নতই শুধু এডুকেশন থিমিয়া ইকোনমিকও হয় না রাং পয়সাবো जों ভাইকে বলতে কে মানে তামনাই
आजी माननाय बा जों बाहायगे जोंबो बयहायगे जों मन्ददाव फैसा गोनां खायमाननाय अ रेनेसास दो तुबुनानि बागै बा अ वानसुक मंनो बागै जादों दाखले आगलायनायनि बागै आं आंनि जत' खाजानि इब्रासा बसमनि ताखौ बगं नाम पाइनाय कारण तामनि हिमाले जेकोनो दफा जदि से बासानान थांगा गांगाय एक नंबर गांगाय एजुकेशन गांगाय दुई नंबर गांगाय बने फाइनेंशियल कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन काहाम एजुकेशन काहाम गांगाय आ दफा बताय उपलगो खलाया बबसना बुइखने गावनि बागै ताबो ब्रंचिदे जे आ स्कूल जे स्टूडेंट कम इउई बा आ जागानि स्टैंडार्ड न प्रतिबाद खलायै जे अबाहायके माने तमे स्टैंडार्ड स्कूल जे माहायके बसाबतनो परि माने आबो काचा सिनि बसरनि बागै काचा माने तामनाय आबो काचा रेनेसास ताई आबो काचा काहामनि लक्षण आबोनो आं बुजियो हायसे आनि जता अबनतय रिएक्शन काका ताबो जे स्टेट गवर्नमेंट अबनतयै नेगेटिव दानानाय पॉजिटिव दानानाय आबुंखा स्टेट गवर्नमेंटनि बा एजुकेशन डिपार्टमेंटनि बेपा फियाबा आं हुनाय जदि जाबो उइथड्र नङै दं कांकाय आबो गवर्नमेंटनि तामनाय फेलर बरंनि नेगेटिव फियाबा जदि जाबोना हाय रिवाइव खलायै माने जदि जाबोना काहाम सिस्टेमाव तो कांकाय आं वान सुकनाय आव 60 বছরनि পরে বানা মন্ত্রী এডুকেশন মিনিস্টার নাই বাতাবরণ চিদে যেটা তামনাই সরকার কিছা খুনজো বাড়ি রেজাখা আবহাওয়ানি ওয়ান সুকনাই এবং আবহাওয়াকে যদি সরকার ডিসিশন না কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাঙ্কে আব বসকাंनाय যেটা ত্রিপুরানি হামক্রাইনি বাগै সুদা জায়গা ত্রিপুরাসা ওয়ানসাইয়া ত্রিপুরাসা মানে তামনা শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হনে যেটা নেটারক সাই ফেমেনি আব কাছা বাস্তব যেমন তা কাছে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাঁ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হামতানিও যদি সে অ স্কুল ন যদি সে উইথড্র খাইনা ওই যদি সে তামনাই আপনার ক্যান্সেল খাইরে কাঙ্কাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি কাইসা এচিভ ফেলুরনি এচিভমেন্ট আবহাইনা অংনাই হনে আं वानसु আছে ফিয়াবা মনো যদি সে ইংলিশ মিডিয়াম বা তাবো আপনার স্ট্যান্ডার্ড খাই যদি সে क्वालिटी मेंटेन खालायो जदि से मास्टर रिक्रुट खालायो अमनो हाय कंटिन्यू रान फाइकांका 2-3 इयर्स आबो रिकवरी एवं आबोनो कायसा तामने गुड अचीवमेंट नाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि पॉजिटिव अचीवमेंट फियाबा जदि से अमो बर उइथड्र खालायगांकायबो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि कायसा नेगेटिव अचीवमेंट नाय अबं हांगांकाय जतानि पर्सनल जता थिंकिंग एवं आनी जता व्यूज ता है गाउन बागै तामनाय ताबुक सरकार बा जनगण भाग्य बबुतैके वानसुक आबो पब्लिक नि व्यापारखा नरमनि बिसिंतै खले आनी व्यूज ना सका ताबो ओ जागाव बाक्सा सानाय दं बुजिया सुजिया वानसुक यावय ओ जे आंताव कक साका मक आं ओ जागाव पॉलिटिकल मैटर तो तंका सरकार दङ ताव बीजेपी नि पार्टी नि सरकार आगे जे स्कूल चेंखाफ्रों नाके सीपीएम पार्टी नि सरकार ताबो रंचिदे जिदेन सार आं बनो क्वेश्चन खनने मसो जे समय आगे ओ जे गलती जेता जे ओ बुल सिद्धांत बाके एजुकेशन डिपार्टमेंट सीपीएम नामालो चली दंफ्रो आफरु जदि से बो अमनतो स्टडी खलायका डिपार्टमेंट नि मंत्री आपना तिनो मो फेलो फैगला खामो गावनि बागै जे चली थांनाय बा खलाय थानाय सीपीएम सरकार बनिबो बरंनि जत स्लोगान नाका महाय तमो शांति सम्प्रीति उन्नयन आबनि बागै टोटली शांति सम्प्रीति उन्नयन हनै जता स्लोगान दमने ताई सामुं तांमाने आबनो टोटली फेल कारण तां हिंदी बरं जदि से आफरो सঠিক भाबे अमो हायके अ चिंता भावना ना बा गुबै रियल डेभलपमेंट ताई सामुं खायगान कांका दिनो पोजिशन फाइगला खामुले बरं गान बागै अ जागा सुदो ताबुरो चिरे बसनाय बा प्रेजेंट गवर्नमेंट इसिमे दाइया सीपीएम सरकार नि दाइ हाइसे এটা তাবো যে অ জাগাও তিনিও নোটিস রেখা আর নোটিস কোনয়া কিন্তু আপনো পুনরুদ্ধার খালাই বা রিভাইভ খালাই যে আপনা ডেভেলপমেন্ট খালাই হাইনা হাই যেটা এক ত্রিপুরা সিস্টেম ত্রিপুরানি বাকে যেটা খাইনানি आ चिंता बा उन खायगान कांकाय अब पॉजिटिव रेस्पॉन्स माने अबनतै तामनाय आं खूब वानसुका
Hangka wansung mani pore actually saya tong hangka ke bo tam jane hai ngom ne bagai sana na taburam chidi ang je samane abo saya ni tong hangka na kar sana kento hai bona ani jeta ang 1990 simi ang NGO sengkha kaisang hangka madhyamik drop out ta kaisang hangka kai tuimu Christian Academy a tuimu Christian Academy ang ani nijosho sakri ni 18000 GPM ni rangte yang semo tabo 7টা বেচ মাধ্যমিক রেখা CBSE affiliated result bo kaham no 50 ni tola nam pori tamsu jara kelle khlaya ko gatakla simi kaise compartment kha MA to এটা অবহাই কারণ বাকি ও এক্সপেরিয়েন্স ন ও কপসা মাসাও এবং ও এক্সপেরিয়েন্স ন আং তিনি নি আনি বিউস না শেয়ার হামবাই নরমনি যদি সে কোয়েশ্চন সুজানাই দং হাকা কাই নাকসন bond money ba withdraw plan ni notice to money abo ba jata nini jata question abong kan ke kasang separate thain namda ka karon ta ni namong dan kai political isa ko ko mo hai ka actually tabo from chini tabo abo bastop ko democracy country o democracy system o tongoi democracy na adai ma khlai hoise inge kinto haifuna তিনিও যে কয়েক বছর মেইতংখা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন আবংখা আনডেমোক্রেটিক যেটা তামনাই সিস্টেম হয়েছে কারণ বাকি যে খালায়াঙই তংমানে বা যে খালায়াঙই তংনাই আবংখা কনস্টিটিউশননি ফ্রেমওয়ার্কনি ফাতারও বরক সামুখাই দং হয়েছে কারণ তাঙই হিন্দি ইলেকশন কমিশনার দং Hangka election commissioner ni bahino ajaga wo responsibility tongo karon tang hindi village council hangka abo election commissioner abo na khel khaja nanglia abo tolan level state election commissioner no abo khlaiteng abo ya karon bagai abo saka ni jeta election commissioner tongnai boni botai to ek number dui number hangka state election commissioner ni dai 3 number hangka sam jeta Tibrasa neta romintai village council election ngmaya karon ngmani karon abo chini neta romni felo angka abo haisa na ajaga angmo jodi chini neta ne gobi dong angka angmo ma go chini je felo tene ani jeta democracy right 3 বছর 4 বছর মে আমতাং ya mo ka bongai tong anaro jeta tamnai je tamnai 5 বছর 4 বছর মই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খয়া সব খয়া স্টেট কাউন্সিল খয়া স্টেট ইলেকশন কমিশনার খয়া আং ইন্ডিয়ান স্টেট ইলেকশন কমিশনার থাঙ্গাই গবাং ইয়া নেতার 10-12 জন থাঙ্গাই বনি গেট গানা থাঙ্গাই অনশন খাই দমিনা ইয়া তাঙ্গাই তো ডেমোক্রেসি রাইট দিয়া সনা কারণ তামি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নি মতে ফ্রেমওয়ার্ক দিছিল আবো তাবু যেটা 3 স্টোর পঞ্চায়েত That means about 3 stroke government Gram Panchayat Kasha Chikon Sarkar. Aboni Poreng Haka Panchayat Committee block level of Aboni Poreng district level. Abo Haka jealous Mane Jala Porishon. Abo Hake Panchayat the Naka system. Kataburam Chidichin Jata Edisio BC ni Poreng Haka Zonal Tomo. Awone por subzonal tomo subzonal bonke zonal awu 3 star system কিন্তু আর 3 স্টোর সিস্টেম তাঙ্গাই চংতাবো পর্যন্ত সং ইমপ্লিমেন্ট খাইমাইয়া এবং খাইমাইয়া গাং বা যদি সং ইয়াংনি তংখাকে স্টেট গভর্নমেন্ট সিমি খাইয়া বই ডিপেন্ড খাইয়া বই जों ইলেকশন কমিশনার বাবি जों মালাইমান আবনা তৈ তাঙ্গাই মো জাগাও অ সিস্টেম ফাইয়া সিকসিদলংকা কিন্তু সিকসিদলং গাং যেটা কাউন্সিল বাই সিমি দবনি সিমি দ তংনাই গভর্নমেন্ট সিস্টেম না আ জাগাও যেটা 3টা সিস্টেম দङ তাবো জোনাল সাবজোনাল বিসি দङ গাবো যেটা 30 স্টোর পঞ্চায়েত সিস্টেম ন ইলেকশন সিনামদে কক সাইমান লাহাইছে তাবরন যদি সিএম ফনন্তম তাবরন যদি চেয়ারম্যান ফনন্তম এম রক ফনন্তম আর দি ডিপার্টমেন্ট দङ না থাঙ্গে ইলেকশন কমিশনার বাই সাইদে ও যেটা পঞ্চায়েত 30 স্টোর পঞ্চায়েত সিস্টেম কি কাউন্সিল বা সিকসিদল এরিয়া ওয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইবে দা 이게 খাইবে আঙ্কা বাহিকে খাইনাই কাউন্সিল বাইছিমি 이게 আবার আদামাদা মানে সংবিধান চামি দङ সংবিধান তো যত
citizen ni bagai bile engka taburam chidi khaksa saito enjoy khai tongka gram panchayat tini শিক্ষিত area wo tanga apna enjoy khai ngai mai শিক্ষিত area ni jata boror khatanga onnai chung taburam chitanga dm lo chimi rei tongba anga ki tipramo thane district president tongpro dmo samrakha governor no rakha abro chini tipramo thane mai nge kintu haibana a jaga chimi rei chungtanga chu tongba ba changi chung president of india bai chung mama lai nai prime minister mama lai rd minister panchayat minister bai chung mama lai nai central law tai chung election commissioner bai mama lai nai tangai omong ka tangai nang administrator panchayat system nang chalo khlania maya kun to tongba maya kun kore সংবিধান borok ni bagai borok je babe kaham ka tongo abo kaham ka tondona ni bagai abo haige na abo ni bagai সংবিধান সংশোধন ma khlai সংশোধন khlaida tabo 124 tamo সংশোধন khlaidari to tabo jeta শিক্ষিতল না সংশোধন khlaidan bagai tabo gangka 125 tamo kache bill sinam da engka abo ni bagai abo boismin taiya engka abo to public to dai able engka tabo rom chede nang samnawati teni tabo rom chede village committee wo tamnai abo elected body kore ni bagai abo ni kono meaning se kore tabo je tabo ka bc adc rok je songir kha ek bosor a ek bosor se boni kono meaning kore blog om hangka kono accept changya engka kono mote adc area choli ka tabo hangka ke haina action chanda khlaibi ang semi haje boro ko chire yang to ko da yang hangka governor jara state government jara thali tangai ang governor jara thali tongai ba ang thane president level of prime minister level of election commissioner level of india engka jongoro high court to simika high court nini tamnai bibhag na ba tamnai nini tamnai pp government ni high court to a bibhag related to engka high court to simika khlai high court chairi ka high court chithi ri ro government na a chithi no government jodi se file khiklai tong hangka nang tam phane ba gabai nang asui tong hai jang nang a copy to nang hai ni nai ta bisa kutuk level nang ngabno movement khaya nang nai ba nang knowledge to lang nang nai gabo hai ke kono samda tangda khaba hoito ang samani na baksa nang nuya ko khone manu kintu nang nuya ya wang chubui nai de hai je kaham kani kok na hai je tangai ama ke tabu rom chidi kaise example tabu 15 finance commission ni theke surongkha rangmanani village committee Thanayo. Aboro Saba Finance Minister, Jishnu Debroma Finance Minister. Aboni se sekan 15 Finance Commission ni sekan. Aje budget edisi area khorsa ki. Edisi ni je budget aboni a budget ni bisimo simise tamnai edisi ni tamnai subjonal langai junal subjonal langai bisio sobe. Engka kintu haibana Chine borong nang finance minister Jishnu Debroma bo BC area ni bagai bo population onusare bo budget khlai bo put up like a central finance minister of finance abuni pore bono ringation ka ba ajaga question mo phika tangi DC area no op nangoroda moto panchayat area simiseng nai afro boano samani ko afro vocation kok saka tam nai सबका साथ सबका विकास खजन थंगा गंगा का जता विकास संजाक एरिया अंतन फैमिली अंतन आशा का बात साहने हाई तम नाई अंदर जगह से रंग का बंगलो जे ताऊ वो महिमा से जगह जता विकास नहीं जगह आ जगह गंगा राम सरजा yang गंगा चीने जता बीजेपी ने थ्योरी सबका साथ सबका विकास बाहर के बुपुर संग इम्प्लीमेंट कर मनाई से अबों गंगा गंगा बो प्राइम मिनिस्टर बरंगना तामनाय नरेंद्र मोदी न सामने इनका आबोनी परें गंगांगाई नरेंद्र मोदी बने आकोकनो माने रिजेक्ट खालामलिया आफुन जिमिनो एक्सेप्ट मा खायके आफुन जिमिनो 15 फाइनेंस नि सिमिनो विलेज कमिटी वा आलादा ब्लॉक नि थेको बजेट नि गाबुं हांगाय बास्ट अफ फैसेता इनका आबु आगि बुसुक बस डिप्रेक लाई दंका सिपें नामला आफुन कि सिपें नेता मंदिर रोक सैमेदा आरो तिब्रसा हामफ्राय हिंको कनसास तो तंगा नांनाय बले आनि बरक नों राजनैतिक खायदे
आंबो राजनीति खालायो आंनि बागै आं बरं बागै आंबो मा खालायनाय बले एबं आंनि बरं बागै आं वानसु माने आं सेन्टिमेन्टेल कक साया हायसे तिब्रा सरस माइ मासे आं आं जागा तामो आं मा राजनीति खालायनाय के आं जाखौ आं तिब्रा सरस माइ मासे आं माइ तो आं तिब्रा सर मासाना नांगान बनि बरं मासाना नांगान बनि बरं मासा थां आं आबोनो तामासा थां आं याके किन्तु आं बरं मासाना नांनाय बले गान बरं माइ मासे आं ताम राजनीति खालायनाय बा बाक्सा सावन हायसे बीजेपी या काटे बीजेपी बो माइचारी में आं तिब्रा सना ताम नाय बीजेपी ने बरं तिब्रा सर खालायनाय के अब न बताएं नहीं क्या जैसे अपन तो सीपीएम बाबा के खचा तब हम जेदा एकदम मुझे मां खमा सने के त्रिपुराव शांति सम्प्रीति उन्नयन अबंका सीपीएम इशू लगा नर बखनाय फैगोन हे दिबा अच्छा शांति सम्प्रीति उन्नयन मेंटालिटी ने तो हां हां मानिक सरकार राजबारी वो तांगै बआ जागो तै जागा करि खेना आज जगह तो राजधानी फुटू सरना नांगले राजधानी जुकाव सरना नांगले अब के शांति सम्प्रीति ने कॉन्सेप्ट होता अब खाइके ना नाबुं हां सेंटिमेंटल बा ने तामने सांप्रदायिक मेंटली तो द खाइके ना मानिक सरकार अब के मानिक सरकार ने युकाव सारा कॉन्सेप्ट सारा अब खाइ जामान खने किंतु आंताबो खना माने सीपीएम ने राज्य कमिटी ने जेता नेता तंगै रक मंत्री तंगै रक इंक्लूडिंग सीनियर मासाबन साइमे अब सेमानो द बुफरजाने आं आबोनो तो रिएक्शन दका आबोनि परे गांगांगांगाय पर चर्चा खायके बिसिं याखना 6 मास सकानि बक्स साइदमा राज्य कमिटी पर चर्चा खायके खरसपन साइमे अब आज राजबारी बसनांगो आबो आइके तामनाय तो दे कांजा खरने जोंबो रेसपेक्ट खाया एडिसि एरिया को आबो आइके आप खुतनो तलांगे आ जे स्टेशनो खायना नांगो जों बर स्वाधीनता संग्राम खायके बरंनि बिसिं तो खायथिनि इंडिया अंखा एबं इंडिया नि जोंबो मार जारुमान बिसिं तो जोंबो कासे इंडिया आ हिसाबै जोंबो सेलुट मारनाय रेसपेक्ट मारनाय बरंनि पिक्सानो एडिसि हेडक्वार्टर मा खायनाय तामनि माले जोंमा जागो शांति सम्प्रीति उन्नयन हाजा आंखा खाय एडिसि खायबना केबो माना खायगला किन्तु हायबना आनि नकबो सांगो जरिसे निनी स्टेज सुर फैगन कांकला आंलावनो खलारि मे हायसे निन नकबो सांगो नं खायिता हायसे गा राजबारी बो सांगो माने आबं खा कायसा सेंटिमेंटल हायसे गा बायके तो यबलन गा आ जागाव चिनि तिब्रासा नेता जाते सीबीएम खाने र आबोसो साइमे आं कांकाय बाहायके आबो तामनाय हादफा हामजिनाय बा तिब्रासा गाहाम छेने अबंखा ताबो जेता चिनि वानसु गावनि बागै ताबो चिनि नेतारो आ जागान खालायता गावनि बागैनो जों जेता तामनाय बिसि इलेक्शन नों यावै जेता तंमाने अब चिनि बागै लस एबं टोटली जों इंडियन सिटीजन नङै चिनि सिटीजन नि जेता फंडामेंटल राइट तंमाने जों अब जों राइट नै दं गाबोनो जोंबो नानारिखि जों कक्सिनि साइड दङ प्रेक्टिकल होननानै चिनि जों हानो हामजा बर्द फाना हामजा गनि साइड दङ किन्तु प्रेक्टिकल चिनि अबनो जेता बास्तवता हायसे जों गाबोनो सेगिनि मानानै आरे तांनाय कन्टिन्यू नों एडिसिओ 6 मास नों ओकाबो खायदोंनि मूवमेंट खायदे सिस्टेमेटिक पहिला नि तांनाय ब्लक लेवल नि सिमी डीएम लेवल बा गवर्नर रबायखा सेंट्रल मूवमेंट चलि दंनि नेता रखाङो पब्लिक कन्टिन्यू स्ट्राइक खायनाय आनि डेमोक्रेसी राइट आं मास माय आंखाबा आं मा खायनायले 6 मास जलिसे एडिसि बनमी दं खांगा इलेक्शन खायमे दांखमो आं 6 मास ताबो ब्रमसिनि बन खायगोन खांगाय आं हाइके माय मासे आं खाके 6 मास मायसे सायै आं नांखांगा माससे मायसे थैथांमानि हमले आं गथां दङ दामला बाहाय आं इंडियन होनि गयसि आनि इंडियन सिटीजन आं आनि सिटीजन राइट आं डेमोक्रेसी राइट माय आं खांगा आं थानि दङ दाम फैनाय गाउन बागै जेमन कप जेमन सामु ताई जेता तामनाय सिस्टेमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अवस्था देखलाई डेमोक्रेसी राइट तामो अबनो अवस्था देखलाई मूवमेंट मा गाबो सक्सेस मा तांग माय बाहायसे बाय ताबो ग्राउंड छे आगिबो
years na malan 2 years na malo actually শিক্ষিতর মানমানি ভাইবা আন্দোলন থাকে কিন্তু হবেন দিল্লি থানার পিছক রয়ে তাও তো দিল্লি থানার বাবাই বরং বরং তাবো হাঙ্গাঙ্গাই ত্রিপুরা লেন গ্রেট ত্রিপুরা লেন বাবাই বছর বয়সাবো কাইসে কালচার খাইছেন ছি হইছে বছর বয়সা দিল্লি যন্তর মন্ত্র বছর 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা আমি বয়সে জয়েন থেকে 2 বছর সেখানে আও তামনাই কাইসা কালচার হাইনি থাঙ্গাছে কিন্তু আবো ছয় মানে তামনাই কোকবয়া নঙারা তমাসে যদি সে মায়াং কাই নঙা জাগো খরন খরতাম ফনা নঙানা সমথাङै তমैसि नायছে दिल्लीयाव गोबां नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दङ त्रिपुरासा गुबै गुबै दा कन्स्टिट्यूशनल মানে তামনাই राइट नि थाखाय डिप्राइविंग खा এবং আর ডিপ্রাইভিং মানে না নানা দা মুসং নানানি মুসং কাই না মুভমেন্ট মখানে যেটা কনস্টিটিউশনাল যেটা সিস্টেম তমনা সিস্টেম অবশ্যই মারা নাই জানি এবং রমচিদে আলাদা রাজ্য বনি যেটা তামনাই কতগুলা বনিব মানে তামনাই সিস্টেম তো তাও মানে আলাদা রাজ্য তাও রমচিদে এক্সাম্পল নরক নেই যেটা তাও নরক ইউটিউব চ্যানেল বা নরক নিউজ খাইতাম হাই দিবা তাও রমচিদে নরক যে ইউটিউব চ্যানেল যে রাম বাবাই নরক জায়গা 10 জন কর্মচারী দানাই মানবা হ্যাঁ এটা তাও রমচিদে নঙ্গাবা হেকে খাইয়ে তাও ইন্ডিয়া ফনা তাও রমচিদে স্টেট এফিলিয়েশন রানানি সাকা स्टेट नहीं जाता वो जे तब स्कूल 160 स्कूल डिस्क्वालिफाई में है अब है के इंगिया जा अब नहीं जाता बोने मेन पावर तब रोज जो स्कूल खोना था ना के बोने कैसा मेन पावर दरकार मेन ना के इंफ्रास्ट्रक्चर बोने न एक नंबर 2 नंबर ना के मेन पावर যোগ্যতা মানে যোগ্য গনা শিক্ষিত আজাগা মানে টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট না খানে আপনি পরেছে স্টুডেন্ট অটোমেটিক্যালি আলাদা ফাইন এটা তাবু গ্রম ছিদে নং যদি সেপারেট যদি নানান থাঙ্গা কাই আ জায়গা আইএস অফিস আনি মেন পাওয়ার নি প্রশ্ন তো এক নাম্বার 2 নাম্বার গাঙ্গা দিনে তামে বাজেট নি প্রশ্ন তো বা আবাই কথাগুলো তো 3 নাম্বার গাঙ্গা পলিটিক্স গাঙ্গাই মেন গাঙ্গাও পলিটিক্স ন পেছি গা পলিটিক্স নং বজো দিছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম Romain nargi me yang kai nang me ata jemon tabo grom chile last separate state mane bobo telangana erom borok tam nai movement khaikya borok pray 60 years movement khaikya aur pore last year rom jaga phaisa khaikya borok congress by alliance সরকার bo congress এবং borok ni bo চন্দ্রশেখর রাও দাঙ্গম মানে তামাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই স্টেট মিনিস্টার বরং খরমে তাই বরংনি এমপি দङ প্রায় 10 জনের বেশি হাইছে আবাই হাইপন আছে বড় 60 বছর আন্দোলন না খাই কিন্তু লাস্ট বল চান্স বড় মারা খায় বড় রেজিগনেশন রাখা চন্দ্রশেখর রাও বরং যে মিনিস্টার তামানে বা গিয়া গাবরো করে রেজিগনেশন রাখা কি সেপারেট স্টেট হবে ঠিক আজরাও পলিটিক্যাল খাজানা নিবাগৈ বিজেপি বরং সাপোর্ট লাগে কিন্তু কংগ্রেস আফরো রেনানি মানে তামনাই রেনানি মতো তমনিয়া মেজরিটি দমখানটা লাস্ট বিজেপি বরং সাপোর্ট লাগে এটা যদি যে বিজেপি যদি যে সাপোর্ট খাইলে কাঙ্কাই আজরাও বিজেপি নি পলিটিক্যাল বেনিফিট মানে আজরাও কাঙ্কাই কংগ্রেস রব সাপোর্ট লাগে কে বিরোধী খাইয়াওই কাইসা চান্স মানে আউনি বাকি তাবু যে जों নেতা রব বা চিনি নেতা রব হয় না ও যেটা সেপারেট স্টেট যদি সে মানান কাঙ্কাই তাবু অ্যাকচুয়ালি মতো তামনাই ত্রিপুরা ল্যান্ড তাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তো মিনিং কাইসা tam hangga ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই আইন গ্রেটার থাকবা ওই কাইসা খানা তো খা হাইসেবলাই gangga tawron je ত্রিপুরা ল্যান্ড gangga ত্রিপুরা সার নিলেন আবহাই
गांगांगाय आजाराव चिनी दाव वर्ष मानो उसुं फैया बाहाय खलायलेके जानो ना गाब्रो वानसु लाके बरगलेन गांगांगा बक्सा कम्युनिटी बसिया गाहायनै ओलम हाके टिप्रालेन इयाबो हाके खाय आमना का टिप्रालेन नि मीनिंग हाके का आलादा राय जमा सामान्य कारण गांगांगाय 75 বছর इंडिया যেটা স্বাধীন মানে পড়ব যেটা 1949 সনে 15 অক্টোবর त्रिपुरा इंडिया बाय मार्जार मन या बलब जों तामनाय माइ थिक मते मासानले थुइतोंदि तोइसे काहंगे मान या ताव मान या खुले नि नातिन मनो सामनो विशेष काई लंथ्राइ बेली कबा डिस्ट्रिक्ट बाजिने तामनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट ताव तिमान या खुले अनबगा मोइसा मासाकाची नो स्कुल वरबोदनो आब्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आदाराम बददनो एडीएम ना मो संगावले ते कय बसने परे तिब्रा सर माइले थुइ दंरा दे तुइमा ननाय का आवने बागे सेपारेट स्टेट नामो आजरा ना कक मास इंगे प्रभु रनछि दे तुइ सेमा नया कंगा माइले बुखु मासना याबो समान सुइ समे आवने बागे ना दाबि मा फाय गाम बागा कोनो असुविधा नि गया तास इंगा जागाव ताबो नेता हुजांनाय रबा नेता नाय र बरो तामनाय पब्लिक न जे कगो आकब नि मतेके तामनाय सामुं गांगांगांगाय ककरै आबो बिबान सल्युशन नङै थांमोनो माने थिम जराव गोबां जराया फनबाय बे तावरन जि सेपारेट स्टेट जदि से मानन थांगांगांगांगाय बा रिन खता किन्तु सिने ग्राउंड वर्क सामफ्राय दे गया बबो तावसिन बिसं आईएएस अफिसर दंना नङा आईपीएस अफिसर दंना नङा ब्लेना गा प्रिपारेशन दा ताबो खरा खलायजाबा गा जों किसम किसम पण चेयरमैन खा डीसी मान खा जेने बर काबो फ्रम से एसे तो मन्दिर दङ नङा प्रिपारेशन ना दि आउ तो कोनो सम्प्रदाय प्रिपारेशन याबले बयगानो केबें नायनो हायछि गाबनि बगा एजुकेशन तो इतनी ताबो एडीसी 3.5 বছর का तमे एक्टिविटीज दं जे एडीसी एक्टिविटीज बा जे एजुकेशन सिस्टम आबो विभाग ना चिने बरं माने एक्ससीएम दारादा सरनि मडेल सोसलि दंता आबुनि साका थांमोया खुंपु एकाडेमी साउ फ्लाइकेबा 12 जरा दादा सरन फ्लाइकेनाबले आबो हायके खुंपु एकाडेमी ते कायसा 12 स्कुल खरा फ्लाइकेबा एडीसीओ आबुन चे स्टैंड आ खुंपुनि स्टैंडर्ड के एगा बो कनसेबो सलिसन गावनि बागै न आ एडीसी बाहायनो सगा नुका स्रां साथियो फै नुका बनि जेता व्यूज बस माने खबर फै माने चिने बरं गना एम आटा रविन्द्र बर्मन एडीसीओ 300 स्कुल ताव आबो बो विथड्र खालायनि दा ताव स्टेट गवर्नमेंट से सेंटिमेंटल आबो न तामने दिब्रासन एजुकेशन बागै खबर खायनो नाय दं एजुकेशन आगो रिया खायनो बागै आ एडीसी ओले सब सालुकस आरो तो दिब्रासन एडमिनिस्ट्रेटर नबले आ 300 स्कुल नि कंडीशन बाहाय बसाबलेव संग 300 स्कुल जों बाहायनो विथड्र खालायनि बाव कारण कायसे कायसे स्कुल 6 जना 7 जना 5 जना 3 जना आबाय का स्कुल बाहाय चलनायबो गावनि बागै ताबो जेता 3 বছর बा 5 বছর बनि जेता सिचुएशन बाके जुगो जराव जरानो एडजस्ट खालाय स्टैंडर्ड स्कुल स्नाना नांनाय बिले हायसि इने नङाबा के सुनामिया गांगांगांगाय बाहायनोबा गताबो एजुकेशन प्राइमरी लेवल जरातै इने प्राइमरी जरा परिउइ त नंताय निन दखन सुनायमा यावले इने नंग जे खुंपुnya जे सिस्टम का खायगा 12 जरा आबो हायके 8 नङाबा हायके खायदि इने 8 डिस्ट्रिक्ट को खायदि गांगांगांगाय आ जगह रेसिडेंशियल खायगांगांगाय ओ जे नि 300 स्कुल जे अपना खायगन कोन कक्रै आ बररना आ जगह सेटअप खाययै प्रत्येक फैमिली न नंग गना नाना नांनाय बसर बसर तो काबा खाजा नांनाय हेसेना सेंसास खाजा नांनाय बो जागा बो हायसराय परिनानि उपयुक्त दंखा एवं नाय आसराय रंनो आ रेसिडेंशियल स्कुल भर्ती बाख्लाय अब तो गवर्नमेंट नि दायित्व अब अथॉरिटी नि दायित्व कारण ता नंग एजुकेशन डेवलपमेंट तिब्रासन एजुकेशन डेवलपमेंट रनानि बा तिब्रासन हांफ्राय थांनानै जे नों बुथ सानाय नङा एम नाबले नङा सीएम नाबले
Cái nâng tăng ya chế đó à chui bằng nâng áp rong nó còn nó em mấy còn nâng áp phải cái nâng ngã chui cái xí à chui xí tổng mấy mà